100 plus 100 plus 100. Ano po yan? Ha? Ano po yan? Magaling kami. Sa mat na. Magaling ka sa mat na. Sige, ganito. Iba yung klase. 100 plus 100 plus 100. Oh, ang total. 300? Hindi. Kaya nga, kung may bullpen ka eh. Ay. Tuturo ko nga sa iyo eh. May scratch ka dito? Ba? Kuha ka. Ha? 100. Oh, dito ka ate. Oh, dito ate. 100. Oh. Plus 100. Plus 100. Oh. Magkano yan? Anong total niyan? Ha? 300? Hindi, mali. Ikaw. Ikaw. 300 din, mali. Ikaw mama. 100 plus 100 plus 100. Kano total niyan? 100 plus 100 plus 100. Magkano yan? Ha? 300. 100 plus 100. Dati pa-plus natin ha. Pa-plus natin. Ito, 0 plus 0 plus 0. Ha? 0. Ito ay 0. Okay. Ay! 0. 103. Ha? 130. Hindi. 1,030. Tatlo 0 dahil. Tatlo 0 yan ha. Tatlo 0 yan ha. Ay, maduga. Napili ka sama-sama nga natin. 1 0 plus 0 plus 0. Oh, di ilan 0 yan? Tatlo. 6. Oh, ha? 6 0. 1 plus 1 plus 1 ilan? 3. Oh. Kwentahin mo ngayon yan. Oh. Oh, kwentahin kung ilan? 3,000. 3 million yan. Eh, hindi naman Hindi ngayon. Hindi pinagsasama-sama. Ganto. Ganto. Tingnan mo. Oh. Tama pa. Hirap. Oh. Hirap. Hindi ka 0. 0 plus 0 plus 0. 3. Tatlong 0. Oh. Equal 0. 0, 0, Oh. 1. Kunin sa calculator. Aduga. Kunin na sa calculator. Equal Oh, 300. tingnan niya. Oh. 0. Isang 0 plus isang 0. Ilan 0? Isang 0, tsaka isang 0, tsaka isang 0. Ilan 0? 3. Tatlo. O, nalagyan ko ng tatlo. Meron ulit isang 0 plus isang 0 plus isang 0. O, tatlo ulit. Edi, 6 0. 1 plus 1 plus 1 ilan? O, 3. Kwentahe. Ano yan? Ha? 3 million. Ang sabi ko lang pa. Oh, 3 million.